Schools constitute less than 5% of schools in South Africa and no way contribute to the crisis that exists inside our education system. And replacing them with dual medium or English medium schools will not improve the quality of education for South African learners. Hello South Africa, my name is Kwena Maloto and today we are in Pretoria at the Fort Tracker Monument, joined by various civil society organizations including Afriforum and Solidarity as we stand against this disastrous Basic Education Laws Amendment Act, also known as BELA. Now, we should be, instead of trying to destroy mother tongue education, we should be trying to expand it to all South Africans in order to improve our education system. Now, please like and share this broadcast with your friends and family and keep up with the conversation inside the comment section using the hashtag #StopBella. But I am now joined by the DA's national spokesperson, Willie Okam. Willie, how does it feel to be here today with so many different organizations fighting against the BELA bill? What an amazing feeling, Kwena. Look around you, 7,000 people of 42 different groups and organizations of different race groups, different languages, coming together, standing in solidarity with Solidarity and Afriforum and the DA and so many other groupings to say, hands off our children. Kwena, nobody knows better how to decide for our children than the parents of our children. We can't expect some unknown person in an office in a department of education to make the best decision for our children. It is us as parents that knows the best. And we must fight hard for that. So to stand here today and see the crowds and crowds of people standing together, unity in strength, and that is what we see here today. So what a privilege to be here, and the DA can promise each and every person here today that we will fight tooth and nail to get clause 4 and clause 5 of BELA stopped. So stand with us and join us today. What an amazing feeling to be here. Now, why is the fight against the BELA Act so important for the Democratic Alliance? Kwena, over 30 years, the ANC government, the previous government, failed to build schools. Now they are projecting their failures and they try to make functional schools turn into dysfunctional schools, because this is what will happen. The ANC government in the past had an obligation to build schools and they did not do that. They had an obligation to train more teachers and they did not do that. So what we are saying from the DA side is, let's rather build. Let's be builders and not breakers. Let's build more schools. Let's build more colleges and train more teachers. We've got a situation in South Africa where 81% of grade 4 learners can't read for meaning. And the main reason that was pointed out for that is the lack of proper mother tongue education. So let's fix the problem. Let's not move the problem and create another one. As you rightly said, Afrikaans, there are less than 5% of schools in South Africa are Afrikaans schools. So why this attack? We know that that will be the effect. So let's rather work together with the DA being in the government of national unity, with us having a minister of basic education. I can promise you that we are working very hard to turn this around. It is a big ship and it was 30 years of neglect, but we will get this turned around. And if you look around you, there's a lot of people that will take hands with us to help us turn this around. Now, the President signed the BELA Act a few months ago, but we know there are certain clauses that haven't been implemented because of the fight that the DA put up within the GNU. Can you expand a bit on this? Yeah, the main two clauses are clause 4 and 5. Now, the clauses handle language policies and admission policies. Currently, the student governing bodies or parents bodies can make those decisions. Now the department will have that decision should this clause go through. And that is why I say our parents know what is best. It is the SGB that must make that decision and not a guy in an office somewhere out there, because he doesn't know what the situation is on the ground. So the moment that the department can have the final say when it comes to language policies or admission policies, they can go to a school and say, you know what? We don't care what you say anymore. We want you to be English and Xhosa medium. Or in a Xhosa area, they can say, well, there's a lot of Afrikaans-speaking guys or Zulu-speaking guys. You've got to change your language policy. And that should not be the case. There must be enough schools built in those areas. If you look there, we say, ons kinders, ons keuse. En dit is baie belangrik.
Byna ons as ouers weet die beste wat in ons kinders se belang is. En die regering moet ons vertrou daarmee. En die regering moet sy verantwoordelikheid nakom en nie daardie verantwoordelikheid afskuif op en ander probleme veroorsaak as wat daar reeds is nie. Ons moet saam staan en hierdie probleem saam oplos. En ek dink as jy hier om jou kyk vandag, 6-7 mense voor hierdie pragtige monument, mense van alle kleure, tale, rasgroepe wat sê los ons kinders uit. Ons weet wat's beste vir hulle. Now, the BELA bill was something the DA has been fighting for years, or fighting against for years. For South Africans that haven't been following this fight, what has the DA been doing in Parliament over the past few years to fight against this BELA Act? Well, if you look at the initial formation of the Act, there's a lot that has been changed. We fought tooth and nail within committee meetings to get it changed, and we gave our disregard for these clauses that are there from day one. After it was voted into by the Parliament and now the President signed it, we wrote to the President. The Minister of Basic Education, Sibiwe Garube, wrote 2 letters to the President to say, Mr. President, I've got problems with the constitutionality of certain clauses and I want you to refer this bill back to Parliament. Now, the President signed the bill into law, but he gave 3 months for Clause 4 and Clause 5 to be implemented. So now we've got to negotiate about that. And I just hope that everybody will go to the negotiating table with an open mind and not with pre-set up ideas of this. I think the President and the ANC must look at what's happening here today and must see that there's an outcry for people that say, please leave our children alone. We know what's best for them. So the Democratic Alliance have done a lot in the past. We are in the Government of National Unity and we are inside the GNU within the clearinghouse or the technical committee, also trying to put pressure on the ANC to understand that they cannot put this through here. Now, the deadline that the President set for public consultation is fast approaching. What update do you have for the public? Well, those negotiations is ongoing. I think events like this today shows that there's unity and it puts pressure on, but within the GNU, in the clearinghouse and the subcommittee, those negotiations is going on. So we can just hope that everything will get together and that the ANC and the President will listen. He spoke to Kali Kriel from Afriforum and he spoke to Dirk Herman from Solidarity, and that was after John Steenhuis and our leader asked the President to please speak to those people so that you can get insights into what they think about this. So it is so good to see the whole of society approach, to see different churches, different cultural organizations, different political parties, people from all over the spectrum coming together. There's unity in this, and it's time that the ANC and the President sees this and that they listen to us during our negotiations. Willie, what's your final message for the people of South Africa? Mense, ons moet beklei vir ons kinders se regte. Ons moet ons kinders beskerm teen die afwesigheid van die departement om in hulle belange op te tree. We've got to protect our children. We've got to stand together. Unity is strength. So let's show the people out there that we are united in our opposition against these clauses. And we will get it defeated, I'm quite sure. And should it go to court, we from the DA side will do that. We will walk that route. So we ask you to take hands with us. We will definitely take hands with you, with all 6,000-7,000 people here today, and do that in the best interest of all our children. Thank you very much. Willie, thank you so much. Now, as Willie said, there are 7,000 people here today, and we're lucky to also be joined by the DA caucus leader in the city of Tshwane, Celia Brink. Celia, how does it feel to be here today with so many different organizations behind a good cause? It's great, and it's a very important message for our city because, yes, this is about mother tongue education. It is about keeping that right, that choice alive where it already exists, and expanding it to places where it doesn't exist, because we know that mother tongue education does assist with those cognitive building blocks that folks need, especially in the earlier phases of education. But it's also about having good schools with parent governing bodies taking control, making decisions, and investing in those schools. We don't want schools to be basically run and dictated by the state. We want parent communities to take ownership, not just for mother tongue education, but for other principles. And so that's why those clauses of BELA threaten not just the constitutional right of mother tongue education, but the autonomy of anyone who wants to get involved with the school of their children and make sure that good decisions are made. If the state takes away certain decision-making rights from schools today,
it might take away others tomorrow. Now, why has this been an issue that the DA has fought so passionately about over the past few years? Well, it's a constitutional issue. Constitutional right. There's this argument that Afrikaans in particular is an instrument of exclusion. That's not true. Afrikaans medium schools have reduced drastically in the past decade. Schools are full to maintain that right, to maintain the practicability of mother tongue education. And so keeping open that choice, that right, is important, not just for the Afrikaans-speaking community, but anyone else who says we want to develop South Africa's other indigenous languages, we want to achieve a status of academic and scientific language. You know, the Constitution is very much like a tree that grows, that is cultivated, that is watered, and we might think that tree exists for the person that enjoys the shade today. It's not. That tree is there to make shade for generations to come, and that is what constitutional rights are about. Now, Celia, before you were executive mayor, you spent several years inside the National Assembly as a member of parliament. What has the DA done throughout the years to fight against the BELA Act? Well, the first important thing is, why is there pressure? It's because in places like Gauteng, Panyaza Lesufi, when he was MEC for Education and Premier, he simply didn't build schools. He didn't build schools. He spent hundreds of millions of rands in school cleansing and all sorts of other rubbish that wasted the public good. And so putting pressure on irresponsible leaders like him, who would revert to division instead of doing his job and contributing to the developmental role of society. In the Western Cape, the DA in charge in that province has done our best to promote the best interests of communities. In places such as Mitchell's Plain, for example, there have been studies where when mother tongue education was reintroduced, the families, the kids in those schools did far better. And we should take that. We should take cognizance of that and apply it at a larger level. Marcelia, what would your final message be for the people of South Africa watching at home? This whole country is now at the point where the government of national unity can make a real difference, where we can achieve economic growth, where we can lift people out of poverty and create opportunities. It is very important to keep the consensus around the government of national unity solid. And to do that, there has to be compromise in that GNU. When there are policies that threaten constituencies in the GNU, that threaten constitutional rights, there has to be compromise. There has to be unity on the way forward. Celia, thank you so much. Now, I'm joined again by our national spokesperson, Willie Okam. Willie, we've got a packed program here today. What can people expect? Well, Kwena, as you can see, we are obviously now with the procession here. There are some speeches and some dances, and we've got Peter Smith, a very well-known singer that's singing songs. And so we've got the procession here now on the steps of the Voortrekker Monument. And hereafter, we will have the leaders of different political parties that will address the crowd. As far as I know, it will be Pieter Groenewald from the Freedom Front Plus. I understand that maybe Minister Gayton McKenzie will be here, and obviously John Steenhuisen, the leader of the Democratic Alliance, and the Minister of Agriculture, which will here receive this memorandum on behalf of their parties. There will also be a speech by Afriforum, Kali Kriel, and by Dirk Herman from Solidarity. When all the speeches here are done, we will move and start with the march itself from here at the Voortrekker Monument to Freedom Park. So it's about 1.9 kilometers, and everybody will walk in a long procession. I think this will be a very, very long snaking march today, because it's 7,000 people walking on a road. So yeah, I think some of the people might be at the end, and some people might still start walking. So yeah, there's a lot of people. At the end at Freedom Park, there will also be an event where the memorandum will be handed over to representatives of government. If there are no other representatives, the ministers will then receive those memorandums on behalf of government, but not in their positions as political party leaders. There Kali Kriel is now speaking, so it's our hosts that are here now, and I think what a pleasure to have been invited by them to be forming part of this. So I don't know whether you want to maybe switch over to them, but after Kali Kriel spoke, Dirk Herman will speak, and thereafter our minister, John Steenhuisen, and the other party leaders
Indigenous will address this amazingly big crowd. So we look forward to the march. We urge people to please put on sunblock. This lovely lady here, please come stand here. She just gave me sunblock. So if it wasn't for her, I would have been pink already. So thank you so very much, and I really, really appreciate that. So yeah, the sun is hot. There's a bit of clouds coming in, but let me tell you, it's not as hot as the vibe. The vibe here is so special. You pick it up. There's people get it's goosebumps all over when you hear and see people standing together like we are doing today. So what an absolute privilege to be here in front of this historic monument and see that it is people of all walks of life that come together and share this one thing with each other. No, perfect, Willie. It's true. The energy is absolutely amazing. And as Willie said, we've got an awesome lineup on the stage, various leaders of political parties, civil organizations, and so we'll be crossing over there. Now, don't go anywhere, because afterwards we'll be back with interviews with the DA federal leader, John Steenhuisen. Stay tuned. Los Afrikaanse skole uit. Moenie tongring aan ons ouers se reg om oor ons kinders te besluit nie. En dan sou ons ook vir ons landgenote, ons is hier om te sê dat moedertaalonderrig uitgebrei moet word na elke kind in hierdie land. Want dit is elke kind se reg. Dis 'n reg wat ondermyn word deur die ANC en ons is keelvol daarvoor. Dit is hoekom ons vandag hier is. Nou, Afrikaanse skole speel 'n kernrol in ons gemeenskap. Dit is waar ons gemeenskap bymekaar kom. En as jy dit aanvat, dan is dit 'n aanslag op ons kulturele voortbestaan. Daarom is hierdie nie net 'n stryd teen nog 'n wet nie. Hierdie is 'n stryd vir kulturele oorlewing. En dit is hoekom ek dankbaar is dat hier 10,000 mense is wat sê, los ons kinders uit. Dankie daarvoor. Ook met die 1994 ooreenkoms was daar die hoop gewees dat die wigte en teenwigte ons sou beskerm. En dit was die bedoeling. Maar skynbaar het die ANC nie belang gestel om wigte en teenwigte te respekteer nie. Hulle het eerder vir ons liggewigte en booswigte gebring. Een booswig is Panjasa Lesufi. Kom ons sê net vir hom, skande. Cease. Panjasa Lesufi en sy LER Jeluane tel die dae af om Afrikaanse skole te kan teiken. Hulle sê daar's nie plek vir Afrikaanse skole nie. Nou, ons boodskap vir Panjasa Lesufi is, ander het dit al probeer. In 1825 het Lord Charles Somerset 'n deklarasie uitgereik dat alle skole moet Engels wees. So ons sit al 200 jaar met hierdie anti-Afrikaanse ideoloog. Toe in 1902 het Lord Milner dieselfde gedoen. En vandag doen Panjasa Lesufi dieselfde. En ons sê vir hom, die ander het misluk, jy gaan ook misluk. Daarom eis ons, skrap artikel 4 en 5 van die BELA wet. Ons sê skrap. Skrap. Hierdie optog is maar net die begin. Dis die begin van die stryd. En dis 'n lang stryd, maar die stryd duur voort. Ons gaan afsluit deur te sê, BELA is. BELA is. BELA is. Dankie, lekker dag. As hy vriende, terwyl Kali Kriel afstap, vra ek gou vir Tiaan Estreiser om sommer dadelik op te kom. Ons het nou net daai salamanders geoefen. Is julle reg met die ja's? En die ks. Dames en here, Tiaan Estreiser. Ons is hier vir moedertaalonderrig. Ja. Ons is hier vir kwaliteit onderrig. Ja. Ons is hier vir Langehoven en gedigte. Ja. Ons is nie hier vir Lesufi se malheid nie. Ons is nie hier vir E's en R's nie. Ons is hier vir die snoepie tannie. Ja. Vir pauses. Ja. Vir jamblikke visblikke. Ja. Vir ou poot.
Ja. Ons is nie hier vir Circle in the Bush nie. Ons is nie hier vir Villa's Child nie. Ons is hier want hulle weet nie wat ons weet nie. Ons is hier vir Affies, Paul Roos, Hoërskool Pietersburg. Ons is nie hier vir Menlo Park High nie. Nee. Ons is hier vir saalopening. Vir skriflesing en gebed. Ons is hier om vir die ANC te sê, los ons kinders uit. Los ons kinders uit. Los ons kinders uit. Los ons kinders uit. As hy Tiaan Estreisen, baie dankie. Vriende, ons gaan sommer dadelik oor na die volgende deel van ons program. Dr. Dirk Herman. Dirk, welkom. Baie dankie, James. Jette, waar kom julle almal vandaan? Julle lyk nie vir my soos 44 nie, julle lyk soos 44,000. Kom ons wys vir die wêreld daar buite, waai 'n bietjie. Hierdie gaan binnekort hier op my Facebook wees. Honderde duisende mense gaan kyk, waai nog 'n bietjie. Daar's hy. Hier staan ons voor die Voortrekker monument. As julle reg voor die monument sal kyk, dan sien julle 'n beeldegroep van 'n vrou met haar 2 dogters. En sy maak seker dat hulle veilig is. Sy versorg hulle. En daardie vrou en daardie 2 dogters is deel van 'n geslag wat net na die oorlog verantwoordelikheid gevat het om vir hulle kinders skool te gee in hulle eie taal. En tussen daardie beeldegroep en ons vandag hier tesame is 'n band. Daar's 'n band tussen ons en hulle. Kom ons noem dit 'n rooi lyn. En daardie rooi lyn is 'n verbintenis van die vorige geslag aan hierdie geslag. En nou is dit weer ons verantwoordelikheid. Ons verantwoordelikheid om seker te maak dat ons daardie rooi lyn in beskerming neem. Omdat ons verbind is aan die vorige geslag, maar ook omdat ons 'n plig het aan die volgende geslag, sodat die volgende geslag weer hulle verantwoordelikheid kan nakom. En as julle nou terugkyk, dan sien julle daardie band, daardie rooi band van vooraf tot hier by ons. Dit is ons rooi lyn. Ons rooi lyn waar ons sê, BELA is ons rooi lyn. Ons sal nie toelaat dat enige iemand oor daardie rooi lyn gaan nie. En daarom sê ons vandag vir die Vryheidsfront Plus, verstaan baie mooi, BELA is ons rooi lyn. Vandag sê ons vir die DA, verstaan baie mooi, BELA is ons rooi lyn. Daarom sê ons vandag aan elke liewe politieke party in die regering van nasionale eenheid, verstaan baie mooi, BELA is ons rooi lyn. Daarom sê ons vandag vir iemand soos Panjasa Lesofie, BELA is ons rooi lyn. Ons sê vir Lesofie, waarom dink jy, sal jy met 'n partytjie met 33% steun in Gauteng ons kan keer, as die magtige Britse ryk het nie eers kon keer nie, want BELA is ons rooi lyn. Daarom sê ons vandag vir president Ramaphosa, wat die wet onderteken het, maar hierdie 2 artikels nog nie geïmplementeer het nie. Verstaan baie mooi, BELA is ons rooi lyn. Vandag is hier meer as 10,000 mense. 10,000 mense wat eendragtig skree,
BELA is ons rooi lyn. Daarom staan ons vandag hier voor die Voortrekker Monument. Ons kyk na 'n vrou wat haar kinders koester. En ons sê, ons sal presies dieselfde doen. Dit is nou ons geslag se verantwoordelikheid. En ons wat hier is nie net verbind aan daardie vrou en haar kinders nie. Ons is verbind aan mekaar. En omdat ons verbind is aan mekaar, staan ons vandag hier voor die Voortrekker Monument en ons sê, ons staan hier, ons kan nie anders nie. Daarom is BELA ons rooi lyn. Dankie vir julle eendragtige, ongelooflike, sterk boodskap aan al hierdie partye. Dankie julle. Baie dankie Dr. Dirk Herman en terwyl hy afstap, verwelkom ek graag vir Shaal Oberholzer na die verhoog. Shaal. Kom ons sê ja vir BELA is ons rooi lyn. Ja. Ons is hier vandag om 'n lyn te trek en daai lyn is rooi. En met rooi sê ons is reg om te veg. Ja. Ons sê met daai rooi lyn, dit is genoeg, is genoeg. Ja. Maar ons trek 'n lyn en daai lyn sê hier stop die diskriminasie. Ja. Hier stop die diefstal op ons staal. Ja. Hier stop die moord op ons kinders se toekoms. Ja. Maar ons is nie net hier om te sê ja vir ons moedertaal nie. Ons sê ja vir Afrikaans. Maar ons sê nie ja vir Lesotho nie. Ons sê nie ja vir English only nie. Ons is hier vandag om te sê BELA is ons rooi lyn. 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 As hy vriende, lekker harde klap vir Shaal Oberholzer. Dis byna tyd om na die pad, na die roete aan te pak na Freedom Park, waar daar dan memorandums aan regeringsverteenwoordigers oorhandig gaan word. Daar's ook 'n memorandum oorhandiging wat nou hier gaan plaasvind aan van die oppositiepartye se leiers wat ook besluit het om vandag hier teenwoordig te wees. Maar voor ons daarby kom, dames en here, 'n lekker hande klap vir Flipbuys. Dames en here, baie dankie. Dis 'n pragtige gesig hier van vooraf. Ek kan ongelukkig nie dieselfde sê van waar julle nou hiernatoe kyk nie. Dames en here, hierdie jaar, presies 200 jaar gelede, het Lord Somerset bepaal dat Engels die enigste taal in skole in die land sal wees. So word 100 jaar later het Sir Alfred Milner selfs in die konsentrasiekampe Engelse skole geopen. So belangrik was dit vir hom om die kinders te verengels. In 2004, bykans asof hulle hierdie 2 eeue van onreg wil vier, probeer die ANC hierdie keer om ons skole af te vat. Maar net soos die Engelse koloniste van daardie tyd, sal Sir Mulder Lesotho en Lord Somerset Chuliane, die MEC vir onderwys, net soos die koloniste voor hulle, sal hierdie nuwe koloniste misluk. Die probleem is dat die swak presterende township skole van meneer Lesotho pla hom, maar die top presterende Afrikaanse skole grief hom. Sy rekord wys, as jy na die uitkomste prakties kyk wat in die provinsie aangaan, as jy na die begrotingstekorte kyk, as jy na die korrupsie en allerlei goed kyk, sy rekord wys dat hy nie kan regeer nie, maar dat hy steeds alles wil beheer. As jy kyk na munisipale infrastruktuur wat verval, as jy kyk na die waarskuwings oor die water, dan is dit asof Lesotho en sy mense besig is om 'n verskroeide aarde beleid teen hulle eie provinsie uit te voer. Wanneer laas was u byvoorbeeld in die aand in die middestad van Pretoria of Johannesburg? Jy kan nie daar wees nie. Die uitkoms hiervan, die gevolg hiervan is dat duisende
arme township kinders moet daagliks vlug en verby hierdie swak presterende skole van Lesotho en Tshwane ry met duur en gevaarlike taksies, net sodat hulle goeie onderrig kan kry. In plaas van dat hy daai skole verbeter waarin 95% van die kinders is, probeer hy nou die 5% skole aanval. Nou, daar's hierdie redes wat ons almal van weet, het hierdie hedendaagse koloniste net 36% van die steun in Gauteng gekry, maar so waar, hulle wil 100% van die beheer oor die skole probeer kry. En dis asof hulle vergeet, dis die RNE wat nou regeer, nie meer net die ANC nie. Nou, Lord Lesotho se eintlike probleem is dat hy nie die verkiesingsuitslag wil aanvaar nie. Hy het 'n unieke siening van demokrasie, al verloor hy die verkiesing, wil jy nog steeds regeer. En die rede is omdat sy eie kiesers deur hom begin sien het. Sy eie kiesers oordeel hom nie meer volgens sy uitsprake nie, maar volgens sy uitkomste. Soos die hemelhoë werkloosheid in 'n provinsie wat kreun en steen onder die werkloosheid, die misdaad en die korrupsie. Dit help nie meer hy blameer Afrikaners en wit mense vir sy mislukkings nie. Sy eie kiesers het moeg geraak om met vol ore, maar met leë maag te gaan slaap. Daarom wil ons vir die agbare Lord sê, Afrikaanse skole is nie jou probleem nie, en dis nie jou oplossing nie. Want die 5% kan nie 'n oplossing wees vir 95% van die bevolking nie. Dis ironies dat dieselfde party wat gesê het, 'n klompie jare gelede, ons wil nie in Afrikaans leer nie, nou sê, maar julle mag nie in Afrikaans leer nie. Dit is niks anders as kolonialistiese optrede nie. Soos die rooi baadjies van 200 jaar gelede, wil die rooies vandag steeds alles beheer. Hulle glo nie in regering deur die mense nie, maar regering oor die mense. En 'n groot uitdaging is radikale amptenare, nie verkose mense nie, radikale amptenare wat wetlike bepalinge insluip, soos artikel 5 en 6, want hulle wil nie dienaars wees, soos wat die wet bepaal nie, staatsdiens, hulle wil nie dienaars wees nie, hulle wil heersers wees, hulle wil demokratiese beheerliggame vervang met onverkose, bureaukratiese diktate. Maar nou het ek vir julle goeie nuus, ek dink regtig julle is te negatief, want daar is mos 'n appelmeganisme, sê hulle. Daar is mos 'n appelmeganisme, as jy ontevrede is, 'n skool met die hoof van die departement se besluit, dan kan jy appeleer na die MEC toe. Nou, dames en here, dit is so goed, dat as jy en jou vrou dispuut het, dan appeleer jy na jou skoonma toe. Ja, wat op aarde kan er nou fout gaan met so 'n stelsel? Nou, die hartseer waarheid is, dat daar nie een staatsinstelling in die hele Gauteng is, wat goed regeer word nie. Hulle wil om daardie rede die openbare skole staatsskole maak. Want hulle wil nie die mislukte instellings regryk nie, want Lesotho is te bang vir Sadou. So ons glo aan gelykheid, ons wil graag hê almal moet goeie onderrig hê. Maar die oplossing is nie om die top mense af te trek nie, die oplossing is om die onderste skole dan te verbeter. Nou, ChatGPT het gisterand vir my gesê, dat meneer Lesotho het in 2014, en ek het die feite gecontroleer, die goeie nuus is, hy het in 2014 beloof, hy gaan 1000 skole bou. 1000 skole. Wat is die feite? In werklikheid, sedert hy dit gesê het, dit is sy uitspraak gewees, die uitkoms, hoeveel jaar later, 10 jaar later, is dat die aantal skole in die provinsie het gekrimp, vanaf 2070 tot 2061. Dames en here, of hy dit nou wil weet of nie, en of hy mens wil beledig daaroor of nie, maar Dr. Hendrik Verwoerd het meer skole gebou as Panjasa, Lesotho vir swart mense.
In 2020 het Solidariteit die Soltech College, die grootste tegniese college in die land, en onlangs nou 4 groot... Ek sien, ek vermoed hier's 'n paar Soltech mense. Baie dankie julle. Baie dankie. Die beste college in die land met die beste studente, soos julle hoor. Maar daardie college en na dit is 4 groot koshuise gebou vir minder geld as wat meneer Lesofie in Julie 2020 vermors het deur leeskole te ontsmet. Eintlik is hulle besmet met korrupsie. Hoekom sê ek dit? Nie omdat ek negatief is nie. Daar is nog niemand in die tronk vanweë daai oor die 450 miljoen so wat dit gekos het nie. Daar's nog nie 'n rand terugverhaal nie. Mense aanvaar hulle seker te besig om aan hierdie tipe detailtjies aandag te gee. Nou, die goeie nuus is, ek gaan nie nou baie daaroor sê nie, dat advokaat Gerry Nel is besig met ondersoeke oor korrupsie in Gauteng. Dames en here, kom ek sluit af. Ons word nie soos die 2 lords waarvan ek gepraat het, gedryf deur haat teen ander nie. Ons stryd is nie vandag teen Engels nie, ek praat van die geskiedenis, dames en here, ek veg nie daardie oorlog oor nie. Ons verwelkom, soos Dr. Elof ook gesê het, vir al die anderstaliges ook hier vandag. Ons stryd is nie teen Engels nie. Ons word nie gedryf deur haat teen ander nie. Ons is vandag hierso verenig deur liefde. Liefde vir ons kinders, liefde vir ons skole, liefde vir ons taal, liefde vir ons mooi erfenis, soos Psalm 16 sê, en liefde vir ons land. Ons wil bou, ons wil bewaar, ons wil beskerm. As jy kyk dan die vandalisering van meneer Lesofie se skole, dan besef mens, dit is soveel makliker om te brand en te breek, as om te bewaar en te bou. Maar dames en here, om af te sluit, ons is vasbeslote om in die woorde van NP van Wyk Lou, die skat van ons taal en ons kultuur veilig deur die massa te dra. Daarom sê ons, Afrikaans sal bly. Ons voorouers het immers nie die oseane deurkruis, deur die eeue oorleef, magtige moondhede op die slagveld gepak en talle wêreldklas prestasies opgelewer, omdat ons van jelly gemaak is nie. Vir ons is die Afrikaanse taal 'n besondere seën van die Here af. Ons skole moet kennis van God en sy verbond van geslag tot geslag oordra. As Christene sal ons nie hierdie aanval op ons kinders toelaat nie, soos ons voorouers dit nie toegelaat het nie. Daarom sê ons soos Martin Luther, hier staan ons kan nie anders nie. Baie dankie. Maar dankie Flip, ek vra dat jy van die bo bly en dan vra ek dat Callie Kriel en Dirk Herman ook vir my na vore kom. Dit is nou vir die oorhandiging aan die leiers van die onderskeie oppositiepartye wat vandag hier teenwoordig is en ook dan, moet ek onmiddellik sê, hulle steun aan vandag se aksie toegesê het. 'n Bietjie later daar by Freedom Park sal ook dan 'n oorhandiging plaasvind aan verteenwoordigers van die regering en daarso sal ons onder meer dan vir die Suid-Afrikaanse Onderwysersunie en vir Teens Elof ook dan vra om daar te help met die oorhandiging van die onderskeie memorandums, maar dan nou Callie Kriel, Dirk Herman en Flip Buys wat dit vir ons gaan hanteer. Ek vra dan net eerstens dat die leier van die DA, John Steenhuisen, vir ons na vore kom. John.
Baie dankie almal dat jy uitgekom vandag om teen BELA te staan. Dis wonderlik om almal vandag hier te sien. Julle lyk pragtig. So ek sê vandag, goeiemôre, good morning, Sunny Bonane, Dumelang. En dis wonderlik om mense te groet in die wonderlike verskillende tale van ons wonderlike land. Die grondwet wat ons almal verbind as mense van Suid-Afrika is baie duidelik. En die mense wat die grondwet geskryf het en die mense wat die grondwet ingestem het, was baie duidelik dat daar is meer as een taal in ons land en hulle het geweet dat dis ons diversiteit van kulture en tale in ons land wat ons Suid-Afrikaners maak, maar ook wat ons sterk maak as mense. Die DA het lang tyd teen die klousule 4 en 5 van BELA teengestaan. Hierdie klousule gee te veel mag aan die staat en vat te veel mag weg van ouers en gemeenskappe. Ons grondwet is duidelik. Elke persoon het die reg om onderwys in 'n amptelike taal of tale van hulle keuse. Hierdie regte wat sit in ons grondwet, kan nie meer net met 'n pen uitgeveer word nie. Skole deur hulle regerende liggame kan besluitings maak wat stem saam met die plaaslike gemeenskap, maar ook die ouers van die kinders in die skool, want die ouers weet beter as enige iemand wat hulle kinders nodig het in die skool. Ons kan nie hê dat hierdie mag oorhandig is na 'n provinsiale beampte wat in 'n kantoor sit baie ver van die skool en die plaaslike gemeenskap. Beskerming van moedertaal in Suid-Afrika is baie belangrik. Kan jy net glo hoe moeilik dit sal wees om wetenskap of wiskunde te leer in 'n taal wat nie jou tuistaal is of 'n taal wat jy verstaan nie. Ons sal nooit dit verlaat in Suid-Afrika. Klousule 4 en 5 gee te veel mag na die provinsiale regerings en dit vat te veel weg van ons ouers en ons gemeenskappe. Hulle is 'n groot risiko na die diversiteit van tale en kulture hier in Suid-Afrika. Ons moet fokus om hoe ons die standaard van onderwys in alle skole in Suid-Afrika kan verbeter. En daar's meer om te fokus om hoe ons beter skole kan bou en beter skole kan maak as om teen 'n taal te veg. Ons kinders is ons toekoms en ons moet hulle leer om mense in 'n gemeenskap te wees wat werk kan kry. Die enigste manier wat ons 'n toekoms kan hê is as ons kinders leer om lede van die gemeenskap te wees in hulle taal van hulle keuse. Ek dink dit is, en jy kan hoor, ek is nie Afrikaans sprekende Suid-Afrikaner nie, maar jy hoef nie Afrikaans sprekend te wees om vir Afrikaans as 'n taal op te staan nie. Net as jy hoef nie om Zulu sprekend of isiXhosa te spreek om vir hulle tale ook op te staan. Ons moet moedertaal in Suid-Afrika beskerm en ons moet saam staan en ons sterk staan en ons moet seker maak dat die boodskap gaan uit. Daar is 12 amptelike tale in ons land en ons moet hulle almal beskerm. Baie dankie almal, sien jy op die pad. Parakie John, ons vra dan vir die leier van die Vryheidsfront Plus, Dr. Pieter Groenewald, om vir ons na vore te kom.